My name is Maria. I'm from Portugal, and I am an ambassador of the Aarhus. Jeg hedder Tobias, og jeg er artsambassadør for et lille humlebille. Okay, my name is Samia and I come from Tunisia. I am ash tree ambassador. Mit navn er Rune Brygner Lorentzen, og jeg er her som ambassadør for prægtig champignon. I fell in love with the birds in Denmark, so the owl it's a way to represent all the birds in Denmark and in all the world. I want to fight for these birds, not to be killed, not to be poisoned, and to have a place to live, because if we cut down the oak trees, then they don't have a place to live. En ting er, at den er sund, det er den jo så desværre ikke i industriområder, men her kan man så til gengæld bruge den til at rense miljøet. Så der er mange muligheder i de her svampe. Vi har brug for den, og så har vi jo brug for jer.